शमशेरगंज पुलिस ने शमशेरगंज धुलियान के काला बागान घाट इलाके में छापेमारी कर 2 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। पुलिस को गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के बाद शनिवार देर रात नकली नोट बरामद किए। नकली नोटों के धंधे में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार लोगों के नाम फरीदा बीवी 39 वर्ष और तैमूर शेख 45 वर्ष हैं, जो दोनों मालदा जिले के वैष्णव नगर थाना अंतर्गत 18 मील इलाके में रहते हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि धुलियान इलाके में नकली नोटों के कारोबार की तैयारी चल रही है। इसी सूचना के आधार पर जंगीपुर पुलिस जिले के शमशेरगंज थाने की पुलिस ने शनिवार को देर रात जाल बिछाकर छापेमारी की। इस छापेमारी में धुलियान काला बागान घाट इलाके में 2 आरोपी पकड़े गए। उनके पास से 500 रुपए के 400 नकली नोट बरामद किए, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि ये नकली नोट मालदा सीमा क्षेत्र से लाए गए थे और नकली नोटों के कारोबारी इन्हें स्थानीय बाजार में खपाने की योजना बना रहे थे। आज रविवार को फरक्का सब डिवीजन के एसडीपीओ शेख शमशुद्दीन और शमशेरगंज थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। जांच जारी है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या कोई और भी इसमें शामिल है। शमशेरगंज थाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि इन दोनों को रविवार को एक विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। गतकाल शमशेरगंज थाना बिकेलेर दिके एक सिक्रेट सोर्स इनफरमेशन पाई। सेई सोर्स इनफरमेशनेर भित्तिते धुलियान जे घोषपाड़ा कलाबागान घाट आछे सेई घाटे दुजनके डिटेन करा हय। तैमूर शेख और फरीदा बीबी दुजोनार बाड़ी বৈষ্ণবনগর থানা জেলা মালদা এবং তারপরে তাদেরকে সার্চ করা হয়। তাদের কাছ থেকে সার্চ করে টোটাল 399 পিস 500 টাকার জাল ভারতীয় নোট পাওয়া যায়। তার মূল্য হলো 1,99,500 টাকা এবং তারপরে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং স্পেসিফিক কেস আমরা স্টার্ট করেছি। আজকে তাদেরকে 5 দিনের পুলিশ কাস্টাডির জন্য মহামান্য আদালতের কাছে পাঠানো হবে। এটা এখনো পর্যন্ত ইনভেস্টিগেশনে আমরা প্রাইমারি যেটা পেয়েছি মালদার বৈষ্ণবনগর থেকে ওরা কোথা থেকে কালেক্ট করেছে এখনো সেটা আমাদের তদন্ত সাপেক্ষ এবং এটা নিয়ে এসেছিল এখানে ডেলিভারি দেওয়ার উদ্দেশ্যে। এর আগেও কি নিয়ে এসেছে? আমরা এখনো এনাদের এগেইনস্টে কোনো কেস আছে নাকি এখনো আমরা তদন্ত করছি, পেলে আমরা জানিয়ে দেবো। বলছি ওখানে কি অবস্থায় ধরেছিলেন, কি অবস্থায় ছিল, কি করছিল হেঁটে না ওরা ইয়ে থেকে আসছিল ওই পার থেকে ঘাটে তারা এসেছিল বৈষ্ণবনগর থেকে এখানে ঘাটে এসেছিল, ঘাটে এসে শামশেরগঞ্জের দিকে আসছিল, তখন তাদেরকে আটক করা হয় এবং সার্চ করার পরে এটা উদ্ধার করা হয়েছে। স্যার ভোটের আগে কি এই ধরনের যে কাজগুলো আসছে তাহলে ভোটের আগে কি আপনারা একদম তৎপর রয়েছে এলাকায়? না, আমরা শুধু ভোট নয়, আমরা সবসময় সদা তৎপর। এর আগেও আপনারা জানেন শামশেরগঞ্জ থানা মাস 3-4 আগে 16 লক্ষ টাকার একটা জাল নোট উদ্ধার করেছে। মাঝে আমরা ফারাক্কাতেও উদ্ধার করেছি অনেক, প্রায় একবার 5 লক্ষ টাকা, একবার 1 লক্ষ টাকা। তো আমাদের এরকম ড্রাইভ চলছেই, আমরা সদা তৎপর।